Horasma dihita salhutna amanami inanami akayanakon na po subulung remaja saat huridat danak. Tapara di musema tekita rohata laho madohoti pertangyangan wik manang pertangyangan keluarga di tuangan ibagas tabi marhite-hite video streaming na pinatupan ni huriata HKBP Badung Timur. Laho mamuhai martangyang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor sia ayat sada dohot ayat tudu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanon. Amin. Saitangihom maswaraku ali Jehovah, molo jauh-jauh ahu, tidak rohaku homadok, luluhamu mabohiku, atong bohimma na hulului ale Jehovah, say unang mata buniho bohimma radopon ahu, Jehovah do panodangi diahu dohot hatu aku, tung midaise maahu mabiar, Jehovah do partano batoan ni ngoluku, tung midaise maahu biahaton, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, amanami na dibanuagi jangi, usai homat todim na badiyai dohot hapistaran nasian hoi tu salhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiyai di tonga-tonga ni hamion le hom mahiras niroha dina posom majamita hon hatam asalam pita jalalam gadda huriam na badiyai patok tong mahuhut rohanami manguluiho sahat rodi ujung di bagasan hapor siaun nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Barita nauli nagabe epistel patujolo ni Jamita di pertengahan Bornginon imana tersurat di Matius bidu 20 mamukasen ayat 20 sia saat rodi ayat 34 hujahamatu tonga-tongata. Jadilah ruar sian Jeriko torok mahalak manghuton ibana. Jala hudul madua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung di BG mamulus Yesus jauh-jauh manasida nin nama. Asi marham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akan atoropi manasida asasip nian. Alai lam gogo manasida majuju. Asi marham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipakuligi mana sida. Aha dipangido rohamuna si bahenok kutuhamu. Dungi didok nasida ma naeng mamukap mata nami Tuhan. Gabi asima rohani Yesus di jama mata nasida jadi pitor marnida ma. Jadi dihuton nasida ma ibana ima sahatna. Martua ma akan atu mangion hatan dia bata jalan na upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hita marhite edde 275 ayat sada dohot ayat tulu. Martang yang mahita. Asin roma dihamu dohok dami nasian di mata-mata. Dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di partang yang ngata di Bornginon. Imanatar surat di pesalmen bidu 20 pitu. Mamukasian ayat pitu sahatu ayat 14 songonon ma tarsurat di sini. Saya tangi honma suaraku ale Jehovah. Molo jauh-jauh au, asi maroham midaau jala alusiau. Ninna rohaku do madoko, lului hamu ma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Unang tung tabunihon bohim maradoponau, unang tung tulak na posom di bagasan rimasmu, matua hodo pangurupiku, unang tung abolokonau. Jala unang tadi konau ali debata ni hatuauku. Ainunga di tadi kondamang dohok daina ngau. Alai dijakon Jehovah doau. Sai podahon ma tuau dalanmu ali Jehovah. Jala to guau di dalan hati goran ala niaka aloku. Unang tung pasah hatau.
Guru roha-rohania kamu suku, ai hehe dodo pakawa kasih tidangi pargabus, jala dibuason hajahaton. Aut unang hu haporsiai paidai dauku sogot, hinadenggan ni Jahoba di tano hangoluanon. Parhanalom ma Jahoba, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jahoba ido sahatna. Kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Si Daud ima sahalak na sangat populer. Jala songon sahalak raja ibana, tentu dia punya kuasa. Jala sangat terkenal, termasyur do anggo Raja Daud ala mampu do ibana mabuan Israel ima tu kesuksesan. Lalu mobi mai si Dauton memiliki iman dohot pakirimon nama cai balga, pengharapan yang sangat kuat kepada Allah. Alai dibalik di sudenai naing tabereng, dibalik kesuksesan di Raja Daud, dibalik ni kepopuleran di Raja Daud, ternyata di pardalanan di ngoluna, di tonga-tonga ni sude akka si dalananda, taksongon buta bayakon nuaeng selalu mulus ate. Alai jodoh si Dauton diperhadapkan manang menghadapi akka situasi-situasi ima na macai maol. Jalatarida doi ima ditiki si Saul, Raja Saul manang si Matuana naeng mabunuh ibana, mangalele ibana. Ala memang si Saul dang boy majalo tidak bisa menerima bahwa Daud akan menggantikan dirinya sebagai raja bagi umat Israel. Jala doh domse alani iri hati ati. Jadi latedo rohana ala si Dauton lebih populer dari dia. Jala ditapa doi muse marhiti anakna si Absalom, imana mengancam kehidupan di si Daud ala ambisi. Ima naing mewarisi tahta ibana gabe raja ni bangsa Israel. Dia mau menggantikan Daud untuk memimpin umat Israel. Alanido Psalmen 27 manang Mazmur 27 ini. On Mazmur ni si Daud namang gobarhon. Bohado si Daud di tonga-tonga ni hasusaan. Di tonga-tonga ni kesesakan. Di tonga-tonga ni ketakutan. Songoni di tonga-tonga ni ancaman di nguluna, totong do ibana berlindung, totong do ibana berserah, holang tu debata Jahoba. Jala macitegas tu si Daud madok dison, ima molota jaha de sara idok di bahasa Indonesia. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah benteng dan keselamatan. Alanido dison pos dorohana pasahaton dirina pasahaton ngoluna tu bagasan tangan ni Jahoba. Jadi molo diadopi bana pe situasi na sulit, diadopi ibana situasi na macai maol dang boy noni manaluhon ni bana bohape borat ni pergumulan na bohape borat ni masalah na niadopan ni Raja Daud. Lanita bereng mah si Dauton begitu meyakini, begitu mengimani bahwa Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan dia di tengah-tengah pergumulannya. Dak tadi konon ni Jahoba ibana. Sudah masa di tonga-tonga di nguluna, parbinoto do di bata di si jala, totongdo radi di bata mangurupi ibana. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ia pemasmuron, di tonga-tonga ni masalah, di tonga-tonga ni pergumulanna, totong do ibana jauh-jauh tu debata. Totong do ibana jauh-jauh tu debata. Opa tuduhon ima sikap ni halak na porsi.
O patuduhon sikap ni si Daud na totong marsihoho tu debata porsea ibana yakin ibana holan debatado na mampu holan debatado na sanggup paluahon ibana sian sude masalah sian sude persoalan na rongom mana hobi muluna jala tabereng ma si Daudon dia tidak mengandalkan kekuatan. Dia tidak mengandalkan dirinya. Celadang lau ibana mengalului pangurupio tuna asing. Ala di boto ibana do holan sasada Jehovah do natuk mangurupi ibana. Tahu diri do si Daud. Dia punya keterbatasan. Terbatas do gogona. Kasih tong na raja ibana, penguasa ibana. Tapi dia sadar sebagai manusia dia punya keterbatasan. Jala di tada ibana keterbatasanna lamanada maibana ima dewata melebihi segala kuasa na adong di portibion. Ido baen. Mulo tabereng di sona kaning ima di ayat pitu ali Jehovah mulo jojo awinda asiro hamida au jala alusiau tangihon ma suaraku. Adong doede kor sudah do rahita ma botoi idok jojo doa pati idok disi jojo doa tutu hakina sai totong mana tapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehonaka nariko tidingolu siganu pari dok musesi nang pe mamolus hasusaan sayurupan nado totong manaoni pos dorohaku totong tutuhan debataki ibana do totong haporusak jelas arupa ma dohot si Daudon. Oh Tuhan tangihon masuaraku. Oh Tuhan unang tundal honauna jauh-jauhon. Bereng ma pardalanaku salileng ngoluku. Ajariau marhite todimi. Asa say totong mardalanau di lomoni rohau. Jadi sarupa deh. Dohot panidangion. Dohot pengalaman ni ngulu ni si Daud. Jauh-jauh do ibana holan tu debata ala pos rohana. Dia yakin hanya Tuhan Allah yang mampu melepaskan, meluputkan dia. Jala taida madison muse dina jauh-jauh ibana tu debata dak kolan marhiti, kolan hata samping. Alai dipatuduhon lo lebih dalam lagi ima marhiti hapor seaun. Jala dipatuduhon doi marhiti namangulahon hata ni debata. Sungguh-sungguh do si Daudon pasahapton ngoluna holam tu kehendak do rencana ni debata jala totong do ibana naing mangulahon ima aha nani halomohon ni debata disude gulmit ni ngoluna nangpe di bagasan kesesakan ibana nangpe di bagasan pergumulan ibana ido bani do dison dia mencari wajah Allah bohimma nahulului mangalului bohini Jehovah lapatanda senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan menjalin hubungan yang baik menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan mencari wajah Allah. Nomor 8 doon totong ngoluna di dalam pengawasan perlindungan cinta kasih Allah. Buhimdo nahulului. Kita pedi tonga-tonga ni nguluta. Ikon bohi ni Jehovah do natalului. Marhiti aha manginang kita mangalului bohi ni Jehovah. Tabain hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Nungaring siap kita martangi yang apalagi di situasi noaingo. Di situasi na sangat sulit. Alani virus corona. Lamta gugu martangi yang. Lamta pajonok tutuhapai.
Molo dibayna ka ibadah marsitu tu hita to. Lau mangihutoni, ada dak kolam mangihutton, laho mangulahoni di tonga-tonga di ngulutta. Semakin kita mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Molo ngaringgasia kita lam tabbama ringgasta. Molo ngaburjuhia kita lam burju mahina. Asatarida hita songon si Dauton, dia selalu mencari kehendak Allah, dia selalu mencari wajah Allah. Cala tabereng manusia di son si Daud menyadari bahwa ia adalah manusia yang terbatas. Di boto ibana dodang luput ibana sian kesalahan. Dang luput ibana sian akka pelanggaran. Cala boy doi akka hasalaani, boy don mabain Jehovah manabunihon bohina memalingkan wajahnya daripada Daud. Gabe berpaling dewata. Bodoh rata bayak molo berpaling dewata. Misalnya tajo sasahalak. Misalnya tadok ucok nita manang butet nita. Hati alai dipadau bohina. Bohado rohata. Bohado perasaata. Molo berpaling seseorang. Danya tureho kita. Hacit hati. Jadi unang sanga berpaling Tuhani. Alania ka pelanggaran hasalan natapatupa. Cala boy nama son waingon gabe perendungan di hita. Molo ron waing musibah dakolan di Indonesia di dunia. Mungkin kita harus merenung apakah Tuhan Allah memalingkan wajahnya? Allah niat kapangalaho pabahenata nasohom barbe tulomoni rohana. Songo si Daud dia sadar dia akan pelanggaran akan kesalahannya. Oleh karena itu dia merasa itu bisa membuat Allah memalingkan wajah daripadanya. Allah ini dison asa unang berpaling di batasnya kita. Totong mahita mangulahon hombartulomo ni rohana. Totong mahita mangulahon hatana. Asa totong Tuhani madongani hita. Ayo nata harap punati. Emoloro hita marminggu di nalaw mula kita. Ditangi yang berkati. Didok disi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi nato tongdo Jehovah ati menyinari kita, manodangi kita, didopakon bohina tu kita. Ido bain sai las rohata, ido nama bain sai tarpasu-pasu ngoluta. Jala idok mesti ditrupukon. Boido ayah dan ibu inna, orang yang paling dekat dengan kita, meninggalkan kita. Alai tabering madison ternyata anggo debata, mulo tabering dia 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Omma, tabering madison balgan di holong ni rohani debata. Tabering madison luar biasa kasih Tuhan. Ayah dan ibu orang yang paling dekat dengan anaknya. Kasih tongda. Karena hubungan yang begitu dekat. Tak tadi konon nanian. Ati akka ya nakon. Alay di situasi nuang buru tabering. Di perdalanan ningulutan nuangon. Gudang do natoras ati. Na meninggalkan anak-anaknya. Mabolok ko giling na biarong do. Ini yang kita lihat. Alay di son mata bereng. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dia kasihi. Dia senantiasa memperhatikan. Dia senantiasa mengasihi. Sekalipun secara manusia, kekerabatan, bodo, ate ditadikon hita, ditadikon akan maka holongi hita, ala yang go tu hapai, luar biasa, holong na tu hita. Itu baik, dilehon Yesus Kristus, laho manobus sita paluaho kita, anak na dilehon makokopita. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, marhiti turpukon, taidama, dangadong sa dahalak pe di Portibion na mangolu, dangadong pergumulan, dangadong beban na di alaman na sudedo ati.
Sudah do jolma mengalami beban, sudah do jolma mengalami pergumulan, segala pergumulan dan tantangan. Naing mai gabe pahotton hapor siaota. Asa di son mata buktihon bohado kemurnian ni hapor siaun songon halak napor sia hita tude mata. Alani moloro pergumulan, moloro masalah hitung-hitungan di mulutnya. Jangan pernah lari dari pergumulan, jangan pernah lari dari tantangan. Alhai bohado hita patuduhon, songon ianakon ni debata hita na berani menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Dan na mengandalkan diri sendiri kita. Kita tidak mengandalkan harta, kita tidak mengandalkan jabatan, kita tidak mengandalkan pangkat. Alai debatado na tapangasahon, ibana do benteng keselamatan, ibana do perlindungan di tonga-tonga ni nguluta. Jadi molo ta alami do songon nani alaman ni sidauton, tu debata mahita jojo. Tu debata mahita jojo. Tangihon ma suaraku ali Jehovah alana dengan caranya dan pada waktunya. Dia akan mendengar, dia akan menjawab setiap seruan anak-anaknya. Alani ketotong mahita di bagasan hapur siaun na tugu. Di situasi sonariope hati. Totong mahita jauh-jauh tu de bapa. Berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Memang. Bangga sudah hita ramanangyakon hati. Sudah portibium manangyakon. Asa pitor salpun yang virus coronaon. Asa boy hita kembali beribadah di bagas coroni de mata. Boy beraktivitas muse akapar sikola. Boy dengan musena ate. Songoni aka ekonomi. Halai tabereng ma semua indah pada waktunya. Lehonon di mata ada waktu na terindah. Ada tabo tu adigan. Alai unang gabe sohita ate. Unang gabe putus pajota tu Tuhani. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Jala tadok masongon naidok diturpukon. Molo taida di sonak kaningan. Dia sapul sada. Dok di bahasa Indonesia. Tunjukkanlah jalanmu kepada aku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata inna. Tunjukkanlah jalan. Asa unang lilu hita. Ay bodo lilu. Alani akan namasa itong atongan ni nguluta. Hita pe bodo lilu. Bodo gabi salah hita di pardalanata. Bodo gabi mengalului jalan pintas hita. Dang hot hita di hapor siaon. Dang hot hita di dalan ni Tuhani. Alani di son. Idok nakani. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku. Dan tuntunlah aku. Itu hatama na manuntun hita ati. Samargogo hita. Di situasi na macemol noain. Semua dikuatkan. Ay sudedo ati. Manginona do sude na masaon. Tu sude jolma. Nang boy do honon holasian ninna nang boy. Semua ati berdampak do. Ima virus corona na masa apala ditikyon. Ke semua orang ini berdampak. Alay di somma. Totong mahita di bagasan dalan di Jehovah. Asibana ma na manuntun hita, menuntun kita. Obartu lomo ni rohana. Alani i sungguh dia saplo pak idok. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ia nantikanlah Tuhan. Parhanalom ma Jehovah pagomus jala pato guruham jala parhanalom Jehovah. Nantikanlah Tuhan. Tapahi mama. Tapar hanalom ma Jehovah di pardalanan ningolut tamargogo mahita. Di situasi nama ceborat nuaing, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Parhanalom ma Jehovah. Nantikanlah Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Patuduhononna do dalam tuhita. Paluaonna do hita. Ai ibana do debatata pargogo naso hatu dosan. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kita salukutna madalani ngulutta di situasi nuaingon asa totok kita di dalan nitu hatta asa hot hapor siaota boy tatiru boy tatiladani si Daud. Amin martangnya kita. Muliate madihuali Tuhan di pengot hodo hami. Marhite ngulu ni si Daud na totong marpos ni roha na totong jauh-jauh holat tuho ali Jehovah.
dak tuna asing ibana jojo, dang mangasahon dirina, dang mangasahon pikiranna, alai hodo di pangasahon. Cucuk doale Tuhan di tonga-tonga ning ulu nami roh ka pergumulan, roh persoalan, terlumoi ma di partikian nuaeng. Masalah, persoalan nama cebalga, ima pandemi virus corona ale Tuhan, COVID-19. Natakas mabaik kami ale Tuhan, gabe susah. Natakas itu tu mabaik kami, gabe maul di ngolu nami ulau mangula aka ulau nami beraktivitas. Gabe ale Tuhan mengganggu sude aka kegiatan-kegiatan nami songon na soman. Alai ale Tuhan tuhodo hami jojo, asa pargoguammu hami. Jalapatu duhonommu dalan si dalanan nami. Asa unangadong nalilus ya kami. Unangadong na mangalului dalan na salah. Alehot hami di dalam mi. Atong ho manahupay mahami ale Tuhan. Hodo nahuparhana lopami. Atong leo madihami gugo. Jala to dim to di porbadia mali Tuhan. Na to tong mga ramoti ngolu nami. Asa to tok kami. Boy songon si Daud. Marhapor siaun na tugu. Sisa dosa nami ali Tuhan jalo matang yang nami on holang di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakom mahatani debata jala adorang so tanyang pangudianon na binuan na posona marede hita laho upuji tuhata marhite bukuit di HKBP nomor 810 sada ayat sada dot ayat 4. Martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Maulia tema diho hinorhon ni natoktong didongani jala diramoti ho ngolunami. Marsada ni roha hami ditongani keluarga. Mamuji pasangapon guarmu marhite partangyangan wek di bornginon. Ali Tuhan Jehovah nasa ede pamusion nami hatam nabadiai jalanau pinatolhas barita nauli dalan patukuhon roha pikiran lumobi nang todi nami asa toktong marsiohot hadirion nami be laho pasahaton ngulu nami todopanmu nabadiai. Ale Tuhan mauliate ma dihatam
naung nitariason naposom asa songon naposom si David hadirion ni hami ganup marsada-sada laho pasahaton nasa alu-alu nami nasa akan pinikiran nakol sonami pe tuadopan munabariay marhite na jojo hami tuho ale Tuhan ditangi hokodo suara niya kana porseya atong say odihon mahami jala tatap kami asa tiura kadala si dalanan nami dao siyan hagangguon dao siyan nakaela-ela ni portibion ali Tuhan Jehovah patugu ng pikiran nami mangadup ya kamuso nami asadalan mo na si Tongiro dohot bohim ululihami laho mangyahi partikian na pinasahat mo asa dapot nami hanguluan dapot nami ng hasitongan dohot habonaron mo aladalan mi Tuhan di patuduhok ko dingolon niya kana porseya diho ali Tuhan pasu-pasu maganup keluarga tonga ni ruas ni Huriam songoni nang keluarga ni Parhalado di tonga ni Huriam dongani gonggomi hami nakpe mulaw-law kami di tonga ni Bagas marsikola akayanakon nami di tonga ni Bagas songoni Tuhan nang dinamarsaor posrohan nami na toktong sa elehonon mo na umuli na duminggat tuhami tu ari na nengro ay hodo na huparhanalop kami hatam na badiyay na patuguhok kami asa hot hami marhapor siyaw tuho pasu-pasu Tuhan partangyangan nami bornginon homa na marsangap sa tatap Tuhan akan nadangol jala homa na patuluson jojo nasida tatap akan na marukil selehod dalan asa toktong lubang pikiran lumobi ng pagkilalan nasida lehon gogo ali Tuhan tuaka nagale say homa na mga lehon hahipason tuaka na marsahit tatap akan na dibagasan na ginosa-gosa inorhon ni hasitongan mi toktong patuduhod dalan nauli na dinggan jalaunang loas ali Tuhan lilu inorhon ni panggosa ni portibion ali Tuhan Jehovah ramoti hami di bagasan bornginon upasat kami daging nang todinami homa napatiurhon nasalakkan nami jalamar sangap kowarmu nabadiyai pasu-pasu Tuhan panggonggomi nami pasu-pasu saluhuk na akan na makaholongi hami songoni na nahuhaholongi hami o mana mga ramodi tarbay kami sugot taduan pajupang di bagasan parsauran na rosu ditonga ni keluarga lumobi nang ditonga ni Kuriam asi maroham calo matangi yang soba elik namyon di bagasan Yesus si palua hami amin. Ada orang so tangiang sian perjabu tamado dipilitian ise namangduhon hita namar tangiang ditongani bagas tabi tapuji matuhata marhite edeta 400 ayat sada dot ayat 2 Amen.
Laho pasikopon parpungata di pertangiangan Bornginon Jumolo Mahita Marede sian 252 ayat sada dohot ayat 2. Tangyakun ma piliata tu debata ali debata amanami na di Banua Gijang hodu haroruan di saluhut sileo lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat hami masya nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe wap na hutjus di julum pasu-pasu may jala ramoti aso parhasia kami pilihanon mati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni sileo lehon mitu hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sai pinurbadia maguarmu sai Roma haranjaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sai samadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami to gihon tu pangunjunan palu ama kami sian pangago ay horona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililengna amin. Asing rohani Tuhan Yesus Kristus do tolongi rohani di mata ama dohot parsoran itu di porbadia imana madongani mangaramoti jala mamasu-masu hamu saluhutna olak nion sahat rodi saliling nililengna amin.